Hey guys, so ano lang ni siya na vlog, very homey na vlog kay naaraman sa balay, tapos walay happenings kay nag-work sila mami and daddy. So una lang may sa balay, manami og breakfast, actually brunch siya, then nanlaba, tapos si Elton ng halay, nagdula siya karon og sa PlayStation. Nalang mi sa balay tanan. Si Elton kay banga kay mudula. Nagluto sila Ishi kay magkanamig horror. Shi. Tanaw si. Ayaw pa, pilate. Nangalay si Elton, tapos nagluto sila Ishi. Tawar mo. Hindi siya ma-video, di ka wala mo chopstick. Ano? Ginaw. Ano mag-chopstick? For the next hour, we'll take you on a journey into one of Texas's most Hindi makuha. Ano din siya? Day 1 of learning how to use chopstick. Uwatod, video sa kang easy. Amoy na kayo yate. Amoy na lang kaayo. Di ba? Ah. You don't need to get mad on your behalf. Ano? It's fine. Anyway, I'm Wait, super man. happy you came. Ayaw ka tawa easy. Hey guys, today is the day. We're finally giving birth Doon ang to dyan spring. katawa mo. Real change is here. So thank you all. Can't wait to see you on Hopper. It's gonna be great. Think about it. We can own all of it. How long have you been sitting? Another satisfied customer. Ang mga artists. They're ang artists. Bayad ni mo. Coronavirus. Ano, the artist, yeah, the art. Nawalang cellphone ni Kika. Ano iton? Eh, bahay pang hindi mo. Pangit kayo yate. Ay, Nalaman ko. Sige, bago ka maligo. Ton. Kaligo na ba? Asa? Hi guys, so nakaandam na may nakaligo na and want to na sad me to another adventure. Mag-add to me og second hand na store. Bye! We're now here sa ano, second
Use is good. Okay, nanaas here. Done. Okay. Bye. Bayaran na. Yan, napapagit tayo sa cellphone. Libog na sa Elton. Ano siya? Pang-couple ni niya na ano. Si Ishi. Si Ishi kay naglibog na. Duha ka book iyang na-cheers. Miffy and Toy Story. Ang dagan. Ay, ako hindi ko na. Ako mga 2,100. Sure? Oh, napaka. Asa na ka 1,900. Dora. Tara na. Kapili na gid sa Elton. Kanina couple iya ha. Pag-una kong kauli. Down out and Daisy na. Grabe, daghana gipalit ni Ishi. Pabitaw mo. Error pabitaw. Sige, nakita ni ate. Asa man yung mulay? Model. Dagdagan sila napalit. Nanay mga pasalubong sa uyaw. Nawala daw ang gutom. Kaya dagan kayo napalit. Sila kay gilaay. Si Baban, mas better ang dako kay Baban daw. Dahil, wala ka na. Dagan kayo napalit. Pero kabulog ito na. Dagan kayo mga para sa uyaba. Let's go. Hello, so we're gonna have our dinner here at Yoshinoya. Wait lang, matabok. Here at Yoshinoya. Yes. ありがとうございます。お部屋失礼します。ありがとうございます。Oh. Fried chicken saan sa mana? Sa fried chicken. Sa bowl. Sa ano dira ang fried chicken pwede gyapon makauman sa mga kagwang. Sige ra mong manok. Chicken lang gyapon mong gi-order. Pili na ang saan i-eat for dinner. Isa. 655. Nag-change ra to beef bowl set instead of karaage. Lamit doon. Lamit din. What's wrong? What's wrong? Gusto barbecue sa Philippines. What's wrong? Very busog. Okay na mo. Okay na mo ha. So, done na with dinner. Muuli na may tapos. Pahalay na.
that's all for today. Bye!